استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا سد الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله الولي الحميد. الله أكبر ما صام صائم ما أفطر. الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأسفر. الله أكبر ما هلل المسلم وكبر. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طرق العبادة ويسر. له الحمد على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وله الفضل على إحسانه، وحق له أن يشكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام وتهجد وأجود من أنفق وتصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن يومكم هذا يوم شريف فضله الله جل وعلا وشرفه وجعله عيدا سعيدا لأهل طاعته يفرح به المؤمنون، لأن الله وفقهم لإكمال الصيام وأعانهم على العبادة والقيام وتلاوة القرآن في شهر رمضان، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sungguh hari Anda ini adalah hari kemuliaan. Allah telah memuliakannya dan Allah menjadikannya sebagai hari kebahagiaan bagi orang-orang yang mentaatinya. Orang-orang yang beriman berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolongnya untuk menyempurnakan puasa, memberi taufik kepadanya untuk beribadah, salat dan juga tilawah Al-Quran selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan supaya kamu menyempurnakan bilangan bulan dan mengagungkan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian agar kalian bersyukur. Ayuhal mu'minun, ittaqullah fis sirri wal alan wajtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa'lamu anna al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Bertakwalah kalian kepada Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jauhilah oleh kalian semua perbuatan dosa. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari amal yang tiada hisab di dalamnya, dan esok hari adalah hari hisab yang tiada amal di dalamnya. Allah berfirman, barang siapa yang beramal sebiji zarrah pun dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal keburukan sebiji zarrah pun, maka dia akan melihatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimun, afrihu hadzal yawm, wa haqqun lakum an tafrahu, wa haqqun lakum an tafrahu. Wa rasulukum sallallahu alaihi wasallam qala, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitri, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Fa farhuna al-yawm bima waffaqana Allah min ikmali siyam ash-shahr,
وغدا نفرح الفرح الأكبر برضا الرحمن عندما ندخل من باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون المؤمنون. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق falam yadkhul minhu ahad. Bergembiralah wahai kaum muslimin di hari ini karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang-orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan yang lain ketika bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan kita hari ini karena Allah telah memberikan taufik untuk dapat menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Esok hari kita akan bergembira dengan kegembiraan yang besar, dengan keridhaan Ar-Rahman ketika insya Allah kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dari pintu Ar-Rayyan yang tidak boleh memasukinya kecuali ahli puasa. Ibadallah, ishna ayyaman ma'dudat wa layali mubarakat, siyamun wa qiyamun wa tilawatu Qur'an wa badlun wa ihsan wa silaturrahim wa barrin wa ghufran wa barrun wa ghufran wa it'amu ta'am wa zakah wa husn adab wa kalam. وكلنا يطمع في رضا الرحمن أن نكون يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما مع منهم في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Hadirin, kita telah hidup di hari-hari dan malam-malam yang telah berlalu yang penuh dengan keberkahan. Berpuasa, sholat tarawih, tilawah Al-Quran, penuh dengan pengorbanan, melakukan yang terbaik, silaturahim, memohon ampunan, memberi makanan, menunaikan zakat, memperbaiki diri, ucapan dan perbuatan. Kita semuanya memimpikan ridha Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Kita semuanya mendambakan di akhirat kelak bersama dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Karena itulah sebaik-baiknya teman. Ya, bersama mereka di surga yang tinggi, yang buahnya dipetik dari arah yang dekat, dan juga dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan senang disebabkan apa yang kalian lakukan di hari-hari yang telah berlalu. Yatahaqqaqu hadzal farh بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله هي التي جعلت ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. فكانت الثمرة هي أن هذا الصنف من الناس من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Kegembiraan di atas bisa direalisasikan dan hanya bisa diwujudkan dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menyebabkan seorang laki-laki ketika dirayu seorang pemuda, ketika dirayu oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia berani menjawab, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Maka buah yang akan dipetik adalah tergolong dalam golongan 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. تقوى الله هي التي منعت تلك الصغيرة أن تمزج اللبن بالماء وتقول إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. درس عظيم في مراقبة الله وتقوى الله لكل من أراد جنة الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. يتحقق ذلك الفرح لمن سلك أبواب الخير الموصلة إلى الجنة والمحققة للفرح والسرور في الدنيا والآخرة. Takwa Allah itulah yang menyebabkan seorang gadis kecil yang tidak mau mencampur susunya dengan air dan berkata, jika Umar tidak melihat kita, maka Tuhannya Umar pasti melihat kita. Sebuah pelajaran yang agung tentang muraqabatullah bagi setiap yang menginginkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira di atas dapat direalisasikan bagi orang yang menempuh pintu-pintu kebaikan yang menghantarkannya ke pintu surga,
bahkan bonusnya adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibadallah, al-mu'minus shadiq la yashba'u min khairin hatta yakuna muntahahu al-firdaus al-a'la min al-jannah. Al-mu'minus shadiq yajni min kulli thamratin khairaha tajidhu fi dhikri ma'a adh-dhakirin wa fi as-salati min as-sajidin wa fi as-sawmi min as-sa'imin wa fi jami'i anwa'il birri min al-musari'in as-sabiqin. Yantaqilu min 'amalin ila 'amal wa min khairin ila khair. Wallahu ta'ala muttali'un 'ala dhalika wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi 'alim. Seorang mukmin yang jujur tidak akan pernah merasa puas dalam melakukan kebaikan sampai tujuan akhirnya tercapai, yaitu surga Firdaus. Seorang mukmin selalu akan memetik buah kebaikannya. Dia berada di antara ahli zikir, dia berada di antara deretan orang-orang yang ahli salat, dia pun ada dalam barisan ahli saum dan selalu hadir dalam barisan orang-orang yang soleh dengan segala amal kebaikannya. Yang selalu dia lakukan adalah berpindah-pindah dari satu aktivitas kebaikan kepada aktivitas kebaikan yang lain. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat apa yang dia kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ila kulli man hadara hadzal musalla wa waffaqahu Allah ta'ala li a'malil birri wal ihsan. Hadza huwa ad-dinul islami alladhi irtadaynahu wa waffaqana Allah lahu. Yatanafasu ahluhu fil hasanat wa yas'aluna an kulli ma yuqarribuhum min rabbihim. Kepada semua yang hadir di tempat ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan Anda berbuat kebaikan, inilah agama Islam yang kita anut, dan Allah berikan kepada kita taufik untuk menjadi pemeluknya. Seorang muslim selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan meminta kepada Rabb-nya agar didekatkan kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kedekatan dengan Rabb-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadallah, إن أعمال البر كثيرة وهي درجات ومقامات أعلاها توحيد الله وإخلاص العبادة له وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ibadah Allah, sesungguhnya amal kebaikan itu teramat banyak, bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Yang paling tinggi adalah kalimat tauhid. Yang paling tinggi adalah kalimat tauhid. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya bertemu saudara dengan wajah yang berseri-seri. Ayatuhan nisa, akthirna minas sadaqah wa zidna fil infaqi fi sabilillah wa akthirna minal ihsan ilal fuqara'i wal muhtajin wahdarna min kathratil li'an. Ihdarna an tal'ana al-abna wal banat wal ikhwa wal akhwat wal azwaj wal aqriba أو الصاحبات والجيران أو أي أحد وابتعدنا عن مقابلة إحسان الأزواج لكن بالجحود والكفران وعدم الشكر واحفظنا الجميل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح أنه مر على النساء في مصلى العيد فقال لهن يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. Wahai para ummahat, wahai para akhwat, perbanyaklah bersedekah, tambahkan infakmu fi sabilillah, berbuat baiklah kepada fakir miskin. Jangan kalian banyak mengumpat dan mencela, jangan mengumpat anak-anak, jangan mencela saudara-saudara, para suami, kaum kerabat, tetangga dan siapapun. Jangan kau balas kebaikan suamimu dengan kebencian. Jagalah sikap manis kalian. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah melewati dalam salat Id seperti yang kita berada di tengah-tengah sekarang ini. Dan beliau bersabda kepada mereka, wahai para wanita, perbanyaklah oleh kalian bersedekah, karena aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Mereka bertanya, mengapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, karena banyak mengumpat dan mencela serta banyak mengingkari pemberian suami. Barakallahu lakum fi 'idikum wa makkana lakum dinakum alladzi irtada lakum. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wahmi hawzat ad-din wansur 'ibadakal mujahidin fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fihi khairul bilad wal 'ibad. Rabbana nas'aluka an tubarika lana fi 'idina
وتتقبل طاعاتنا وأن تعيننا على دوام طاعتك وأن تتقبل ذلك منا إنك جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.